Hi, hello, I am Pau. Today, I'm teaching you or demonstrating how maintain your disk. How you maintain yung SSD or saan mo naka-install yung OS mo. So, sa akin, I have two different kinds how am I maintain my disk. So, first one, punta tayo sa may search. Then, search natin yung disk cleanup. Yan. Yan, mamili tayo kung anong drive kung saan man naka-install yung OS natin. So, pwede rin hindi naka-install yung OS natin. Pwede natin i-clean up. So, ito, mamili tayo kung anong gusto natin burahin. So, yan. So, patapos nan, after neto, so, pindutin natin yung click OK. So, yan, delete files. So, hintayin lang natin. So, yan, this is my first step. And my second step, so, punta tayo sa settings. Yan, punta tayo sa settings. Yan. So, hanapin natin yung delete temporary files. Yan, delete temporary files. So, yan, nakita natin kung saan yung naka-install yung OS natin. So, yan. So, 100 gig free pa ako. So, yan. Hanapin lang natin yung temporary files. Yan. Click temporary files. Burahin natin. So, yan. Hintay lang natin ma-scan. So, medyo mabagal to kasi mabagal PC ko. Yan. So, yan. Katulad lang sa first step. So, hindi natin pindutin yung sa may checkbox. Yan. Kaya hindi natin i-checkbox yan. Yan. Tapos, after none, so, remove files. Pindutin natin yung remove files. Yan. Tapos na. So, ganun ako mag-maintain ng disk ko. Yan. Sana may natutunan kayo. So, yan. So, yun. Paano naman mag-software update? So, yun. Punta tayo sa settings natin. Yan. Tapos ito, nakita niyo ba ito? Yung update and security. So, yung hintayin natin, medyo mabagal net or mabagal PC ko. So, yan, hintay lang natin. So, bakit nga ba tayo kailangan natin mag-Windows update? Para ma-update yung Windows mo. Then, para ma-update yung mga anti-malware mo. Para iwas hacking din. So, yan, as you can see, nakita mo lang to. So, pindot nyo yung install now. Yan, install now lang. Yan. Hintayin nyo yan hanggat matapos yung install. Pagkatapos nan, yan, pwede nyo i-restart. Yan. So, yun lang. Kung paano ka mag-Windows update lang. So, yan. Tapos na.